So maingot ko sa tanan no. So nata diri sa may Batinggil no. So do lang ni diri sa among balay. So naghapit ta diri sa store kay na may order. So atong gihatod no. So sa kong gingon no mix nato ning taas no today. So ato lang ning gisagol. And then padulong ta sa balay no para mag-lunch right after no. Or bubalik ta og kuan kanang balansya because natin mga deliveries. Okay? So kita-kita ta dito niya ano after no sa ato nga lunch nato. Okay? So muni ang kuan, muni ang Batinggil ning area diri. Okay, sa may upper. Okay. And diri pud nga part. Ana tas may Batinggil. Okay, so purok size ni diri no. Eugenio Road man ang ato. So kanina crossing diri pasulod no. Kita ninyo. Kana, okay. So crossing pasulod. Okay. Kana so man atong balay dara, okay. So gutom na pod, okay. So mag-take tag lunch. Okay, so see you no sa may balansya no this afternoon, okay. Until when mo man ang atong mga kuan task na, okay. So bye bye no, happy eating, happy lunch no sa tanan. Okay, bye bye, God bless everyone.